बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के क़याम के लिए दौलत और मनसब को पैरों तले रौंद कर लंदन से इंडिया आने वाले और हमें एक आज़ाद कौम की हैसियत दिलाने वाले शख्स का नाम कायदे आज़म है। आप 25 दिसंबर 1876 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पूजा जिन्ना था। आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। आपने बाकायदा तालीम कराची मिशन हाई स्कूल से हासिल की। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ जाकर आपने मुलाजमत की और फिर कुछ अरसा बाद मुलाजमत छोड़ दी और कानून की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ले लिया। 1896 में वहाँ से कानून की डिग्री हासिल की। उस वक्त आपने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इंडिया वापस आने के बाद आपने मुंबई में वकालत शुरू की और जल्द ही बहुत नाम कमाया। बरतानिया जाने से पहले आपकी शादी आपकी एक दूर के रिश्तेदार एमी बाई से हुई, जो आपके बरतानिया जाने के कुछ अरसे बाद ही वफात पा गई थी। जब कायदे आज़म छोटे थे तो आपके वालिद का तिजारती कारोबार उस ज़माने में खूब चमका हुआ था। रुपए पैसे की रेल पेल थी, इसलिए जब आपने होश संभाला तो हर तरफ आराइशो आराम की फरावानी थी। जब आप 6 साल के हुए तो आपको मदरसे में दाखिल करा दिया गया। 10 साल की उम्र में आप मुंबई पहुंचकर गूगल दास तेज प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करने लगे, लेकिन 1 साल बाद कराची वापस लौट आए और मदरसा से 15 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1892 में आप बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करने के बाद लंदन चले गए और दिलो जान से हुसूल इल्म में मुनहमिक हो गए। वहीं आपने सियासत में दिलचस्पी ली और उस ज़माने के मशहूर पारसी लीडर दादा भाई नूर जी के ख्यालात से बहुत मुतासिर हुए। 1896 में आप बैरिस्टर बनकर कराची लौटे। यहाँ आकर मालूम हुआ कि वालिद का कारोबार तो तबाह हो चुका है। आपने हिम्मत न हारी और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दिया। आपने हुसूल मुआश के लिए मशहूर वकील हरचंद राय दशनवाल दास के मातहत काम करना चाहा, लेकिन वो रजामंद न हुए और आप 1902 में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचने के बाद आपको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतवातिर 3 साल तक ये हालत रही कि आप हर रोज़ बाकायदा अपने छोटे से दफ्तर में जा बैठते और शाम तक बैठे रहते और फिर घर लौट आते। इस अरसे में आपको एक मुकदमा भी न मिला, लेकिन आपने सब्र इस्तिकामत का दामन न छोड़ा। आपके वालिद के एक दोस्त आपको मुंबई के एडवोकेट जनरल मिस्टर मैकफरसन के पास ले गए। उसने हंदा पेशानी से उस नौजवान बैरिस्टर का इस्तकबाल किया और अपनी ज़ाती लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा की इजाज़त दे दी। मिस्टर मैकफरसन ने सिफारिश की तो आपको प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की आर्जी मुलाजमत मिल गई। अब लोगों को इस जौहर काबिल का पता चला। माली परेशानियां ख़त्म हो गईं और जब मुलाजमत के खात्मे पर आपने कानूनी प्रैक्टिस शुरू की तो मुकदमे आने लगे। हुकूमत ने आपको 1500 रुपये माहवार की मुस्तकिल पेशकश की, लेकिन आपने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि इतनी रकम मैं रोज़ाना कमा लिया करूँगा, और बाद के वाक़यात उस कौल की पूरी तस्दीक करते हैं। आप जानते हैं कि आज 25 दिसंबर ईसाइयों की ईद यानी क्रिसमस भी है, मगर हमें इससे क्या, इस दिन की अहमियत और भी है, और इस दिन की ये दूसरी बड़ी बात थी हमारे लिए अहमियत की हामिल है। आप अब इस बात तक तो पहुंच ही गए होंगे। जी हाँ, आज हमारे मोहसिन बाबा कौम जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का दिन है और इसी वजह से ये हमारे लिए अहम है। हम अपने इस अजीम कायद को कैसे भूल सकते हैं कि जिसकी वलवले अंगेज़ क़यादत से हमारा ये वतन आज़ाद हुआ।
آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے مرہون منت ہے۔ آج ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس میں آپ سب قائد اعظم کی شخصیت پر بحث کریں گے، ان کی شخصیت سے متعلق معلومات فراہم کریں گے تاکہ سارے ممبرز کے پاس قائد اعظم کے متعلق معلومات کا ذخیرہ ہو جائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ قائد اعظم جن کا اصل نام محمد علی جناح ہے، جب پیدا ہوئے تھے کون جانتا تھا کہ یہ بچہ اپنی زندگی میں کتنا بڑا مقام حاصل کرے گا؟ کسے خبر ہوگی کہ اس نے صفحہ ہستی پر ایک اسلامی ملک کے بانی کے طور پر ابھرنا ہے، سارے جہان میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ یقیناً اس وقت تو کسی کو یہ خبر نہیں ہوگی، مگر وقت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج تو سارا جہان جانتا ہے کہ محمد علی جناح کون تھے یا قائد اعظم کون تھے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور محمد علی جناح نے اس خواب کو تعبیری شکل دے دی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ ایک سیریل بھی بنایا گیا تھا جو پی ٹی وی پر قسطوار چلتا رہا۔ اس میں قائد اعظم کی زندگی کو بڑے واضح انداز میں سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ قائد اعظم کی زندگی سے متعلق میں یہاں کچھ نہیں لکھتی، وہ سب آپ نے لکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اردو میں لکھیں، کیونکہ قائد اعظم کو اردو سے بڑی محبت تھی اور تبھی تو انہوں نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا۔ ہم آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے قائد کے حالات زندگی یہاں کمنٹ باکس میں لکھیں، ان کے کارناموں کی داستان شروع کر دیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی ہے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جناب صدر قائد اعظم کا یہ پیغام خوشبو بن کر پھیلا، نور بن کر چھایا، بجلی بن کر چمکا اور تاریخ نے تسلیم کر لیا کہ قائد اعظم کی شخص لاجواب ہے، پاکستان کا صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ سچ وہ ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے، ہندوؤں کی ایک لیڈر نے میرے قائد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رکھتا ہے تاب و تواں یہ 9 کروڑ کی، رکھتا ہے تاب و تواں یہ 9 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمیں اجازت کے لیے دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔